吴牧师朋友们晚上好，晚上好。好，感谢主，时间过得很快，今天2022年4月30日，就是在4月最后一个的星期日，不到2个月，我们就要进入了我们的圣诞节。感谢主，现在我们有抓住好的机会，我们要学习我们的朗读华语圣经节。感谢主，我们要开始，我们要做一个开始祷告。今晚的开始祷告就是由黄敏爱姐妹，我们来请。好，谢谢。大家来，我们一起祷告。我们在天上的父，感谢你的恩典，我们还可以再一次学习圣经朗读圣经节。求求帮我们，帮吴牧师使到吴牧师会教好我们也会明白圣经节的话。我们也祷告给我们的朋友还没进入的，使到他们会跟我们一起学习圣经朗读，也帮我们使到我们的网络很好，所以我们会真正好好的学习。谢谢你，在主耶稣的名我们祷告，阿门。阿门。谢谢黄敏爱姐妹。接下来我们上课，我们要请吴牧师来教导我们，时间我们交给吴牧师来请。好，感谢主，我们能够在一起来学习朗读圣经节。今天我要讲的弟兄姐妹，是一个很重要，对我们基督教很重要的一个历史，一个日子，就是明天。明天是最后4月1天。刚才敏安说，今天是最后一个礼拜，在4月份嘛。但是明天就是4月11，有一个发生，有一个是很重要，对我们基督教，特别是对教会，也是对我们信仰。希望有一些还可以记得，去年上一年我有提过耶，就是什么？就是31号4月1517年，就是500多年前，就是宗教改革纪念日。宗教改革纪念日是什么意思呢？就是peringati Hari Reformasi Gereja， 通常就叫 Hari Reformasi Gereja， ini reformasi 宗教，就是reformasi agama. Tapi waktu itu agamanya agama Kristen. Kristen belum ada Katolik, belum ada apa-apa, Kristen ya. Jadi diperbaharui, direformasi. Reformasi, hari reformasi. Nah, itu dimulai secara mengagetkan. Ada seorang biarawan namanya Martin Luther. Nah, 我要分享一下ya. Share screen-nya sudah belum? Sudah. Ya. OK。有看到了吗？看到了。这个叫做宗教改革纪念日，所以这个教会还是要纪念这个日子，因为有这个日子，我们才有今天的教会，因为这个日子才是有今天的信仰。Karena ada hari reformasi dalam sejarah, maka ada gereja Kristen ya, khususnya yang disebut gereja Protestan. Nah, ada kepercayaan atau iman Kristen seperti kita sekarang ini. Yaitu dimulai ini 1517 31 Oktober, namanya Reformation Day, ya, hari reformasi. Ini Luther. Nah, ini logo Luther ya.
Jadi gereja Luther, gereja yang berbasis teologi Luther, dia pakai logo ini ya. Logo apa nih? Bunga mawar kali ya, bunga mawar. Ini untuk memperingati ini dibuat satu patung yang besar di Jerman. Nah, 所以我们这个是什么的？明天，所以很重要。因为这个很重要，我通常会进食祷告。Jadi karena ini begitu penting dalam iman Kristen ya, pribadi, dia setiap tahun besok itu saya puasa. Puasa bukan puasa bersyukur kepada Tuhan ada hari reformasi. Sehingga iman yang benar sesuai dengan Alkitab ya. Saya akan teruskan. Nah, ini Reformation Day diperingati kapan? Besok kan hari Senin, susah. Kebanyakan gereja memperingati hari ini. Nah, hari ini diperingati Reformation Sunday ya, tanggal 30 Oktober 22. Ini di Taiwan ya. Nah, ini jam 10 tadi ya, saya cuma pangting aja ya lewat online ya. Nah, saudara, ini Reform Day ya. Semoga gereja-gereja bisa ingat, kalau tidak ada hari ini, tidak ada reformasi, tidak gereja kita sekarang ya. Oke, saya sharing lagi. Nah, 在上下基督长老教会 jadi 改革纪念 ya, 改革中 itu reform 纪念主日 ya, memperingati reformasi Huai Lipai, jadi bahasa Mandarin ya. Tadi ya jam 11 tadi jam 11. Nah, ini gereja yang cukup antik, cukup unik di Sanxia. Sanxia di mana? Sanxia itu dekat Taipei Selatan ya. Gereja yang Changlao itu ya seperti GKI. Seperti gereja-gereja yang punya Changlao itu Changlao ya. Nah, dia Changlao itu kebanyakan berbasis pada reform. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi di sana? Martin Luther memaku 9 tesis di pintu gereja Wittenberg. Martin Luther 将95条论纲 ya 定在德国卫登堡教堂的大门上. Jadi pintu gerbang utama dia pakukan itu supaya orang lihat semua. Dalil dia ada 95 dalil ya. Dalil itu apa? Teori-teori yang menyanggah praktek gereja pada waktu itu. Mungkin kita tahu yang terkenal adalah praktek tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa bisa dilakukan dengan membeli surat. Ya. Nah, itu salah satu, masih banyak lagi 95 ya. Dengan keras dia memprotes. Nah, yang ikut Martin Luther namanya Protestan ya. 95条论纲 ya. 95 dalil. Ingat aja 95 dalil Martin Luther ya. Jadi pada waktu itu tepat sekali Tuhan pakai waktu itu, dan mulai masa itu ada percetakan. Jadi begitu muncul, wah langsung dicetak orang, disebarluaskan di seluruh Eropa. Kalau sekarang dalam hitungan detik ya, orang foto, orang sosmed, semua tersebar ya. Pada waktu itu juga media cetak mulai ada. Waktu Tuhan mereformasi gereja, padahal sudah ratusan tahun ya, ribuan tahun ya, itu 1517. Oke. Martin Luther itulah yang pelopor, tapi dia dianggap sesat. Justru dia dianggap sesat oleh gereja, mengacaukan income gereja jadi berkurang dan sebagainya. Dia mau ditangkap ya. Nah, tapi dengan pertolongan Tuhan dia selamat. Singkat cerita begitu. Nah, saya mengajak ini kita merenungkan. Ada satu yang paling dikenal yaitu
jualan surat pengampunan dosa untuk cari dana, fundraising. Gereja mencari dana, ya, ya, jadi mengumpulkan dana untuk bangun gereja, keperluan gereja, dan sebagainya lah. Jadi cari uang dengan jual pengampunan dosa. Jual surat pengampunan dosa. Artinya apa? Siapa beli surat ini, maka dia bisa menolong keluarganya yang sudah meninggal, bisa dari neraka bisa lompat ke surga. Jadi begitu. Bisa nggak begitu? Jadi supaya damai, supaya tenang. Jadi belilah banyak-banyak surat pengampunan dosa. Berarti kalau begitu yang punya duit, yang bisa, betul, tidak punya duit mau beli apa? Tidak bisa beli. Nah, jadi seolah-olah uang itu berikan damai. Oh, tenang. Kakek gua bisa ke surga. Dia jadi tenang tanggung jawabnya, ya. Jadi kira-kira begitu. Termasuk nanti dirinya dia boleh beli dulu surat pengampunan dosa, namanya indulgence, ya. Itu sujui jian, itu pemasaran, penjualan surat pengampunan dosa, ya. Nah, saudara, untuk apa ini surat ini? Supaya mendapatkan ketenangan. Hubungannya dengan apa? Kita sudah belajar. 我们经信嘛，我们要平安，得到平安是从一张纸不行，从一块钱可以吗？也是不行，从财产可以吗？也是不行，什么都不能嘛呀，应该是不行呀。我们怎么样子有平安呢？我们已经这2个礼拜，一向来2个礼拜平安，我们是平安，这个是。9号10月9号，我们知道了平安在9月是叫 Shalom. Kita udah belajar 2 minggu berturut-turut tentang damai, betul tidak? Damai sejahtera. Jadi bukan dari surat, bukan dari uang, bukan apapun, tapi damai itu sebenarnya dari Tuhan. Dalam perjanjian lama ditulis dengan bahasa Ibrani, Shalom, ya. Nah, nah, dalam perjanjian baru apa? Eirin, ya. Damai ini semua orang mau damai, semua orang mau平安, betul tidak? Dari Tiongkok di timur sampai barat, utara, selatan, semua mau selamat, semua mau damai. Damai ada arti selamat dong, damai sejahtera. Jadi makanya kita selalu ngomong apa? Selamat malam, selamat pagi, ya. Good morning, ya. Good bukan cuma good sebenarnya, ya. Safe, ya, safety, ya, safe flight dan aman, ya, safe apa. Nah, jadi bukan cuma good. Nah, 所以我们要知道中文呢，晚上好，不单单好，其实意思要安，要平安，平安更重要比好是吗？我比较喜欢用晚安，晚安。Selamat malam, ini bentuk selamat malam, ya. Ada baik malam, malam baik, nggak ada, ya. Jadi selamat malam. Tapi kalau Inggris, ya good. Zhongwen ada roba dikit supaya sama. Wan sang hao, wan an, ya. Tapi maksudnya adalah selamat. Maka kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, ini semua ada di dalam kata shalom dan eirin, ya. Nah, saya mau bahas ini. Jadi, karena 2 minggu sudah kita bahas shalom, eirin. Nah, cao an, cao sang hao itu good morning, selamat pagi. Artinya apa ketika seseorang mengucapkan selamat pagi atau selamat malam? Artinya kita mengharapkan kalian itu selamat. Kalau saya ucapkan selamat saudara-saudara saya mengharapkan bukan cuma salam, bukan cuma say hello, tapi lebih dari itu haruslah mempunyai harapan semoga saudara-saudara semua selamat, damai, sejahtera, tenang, sentosa. Itu maksudnya one, ya. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani orang Israel biasa shalom aleichem.
saudara-saudara semua, shalom alaikum. Alaikum itu apa? Shalom di atas saudara-saudara. Nah, itulah saudara-saudara selamat malam. Itu sama artinya. Alaikum. Alaikum itu lekem itu banyak orang, kamu, ya. Jadi atas, nah, itu shalom alaikum. Jadi bahasa Inggrisnya peace be upon you. Jadi di atas kamu. Yenimen tuh peng'an maksudnya. Ya, jadi semua bangsa loh, bangsa assalamualaikum sama kan? Assalam kan salam. Ya atas laikum itu laikim sama. Terus pas itu damai, mir itu bahasa Rusia, peace ya bahasa Spanyol ya kali ya, gitu. Erin himin bahasa Yunani. Oke, ini asal tahu aja. Nah sekarang begini. Jadi selamat malam artinya saudara-saudara supaya selamat. Nah, sekarang katanya saya mau masuk di sini. Sudah ngerti kan? Selamat malam. Mosi wan artinya apa? Mosi yen ni cinwan ni peng'an ni anchen yang ya. Selamat malam Musa. Jadi artinya Musa, semoga malam ini engkau selamat, engkau tenang, engkau damai, sejahtera, dan seterusnya. Ya, itu artinya. Sekarang bolehkah, pertanyaan ya, pertanyaan bolehkah kalau kita berdoa? Nah, kita belajar doa kan? Kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Kepada Bapa kan, sudah tahu kepada Bapa, kepada Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, di atas segala-galanya, termasuk di atas segala zaman, yang di atas segala waktu. Kita ngomong, selamat pagi Bapak. Nah, kita berdoa loh, ini berdoa. Boleh enggak? Selamat pagi, selamat malam Tuhan. Nah, seolah-olah kita akrab sekali ya. Itu bukan salam loh. Itu mengharapkan Tuhan selamat. Cocok enggak? Nah, ini pikirkan baik-baik ya. Tapi banyak sekali timbul bahasa ini. Sepertinya begitu akrab, begitu dekat dengan Tuhan sampai kita bisa beri salam kepada Tuhan. Nah, ini dalam doa. Banyak sekali saya dengar ya, karena tidak bisa ngomong. Karena sebelumnya muncul satu buku yang terkenal sekali di seluruh dunia. Nah, saya potong ini ya. Buku apa? Good Morning Holy Spirit. Wah, bukunya macam-macam. Good Morning Holy Spirit ya. Ini banyak sekali loh. Dari Amerika sampai Eropa, dari Korea sampai Indonesia, semua itu Good Morning Holy Spirit, mulai dari situ. Jadi makanya dia selamat pagi Roh Kudus. Nah, jadi kita berdoa juga selamat pagi Bapak. Waktu bangun pagi. Nah, jadi padahal bagi Allah Bapa tidak ada pagi, sore, siang, malam, yang ada waktu kita, ya. Nah, oke. Ini cuma dipikirkan saja. Ada lagunya juga. Kemudian berikut lagi di Chongwen juga begitu. Cao An Senling, ini Cao An Senling, ya. Nah, ini terjemahan bukunya. Ini lakunya luar biasa, 1 juta kopi bukunya laris. Jadi sejak itu seluruh dunia banyak orang berdoa begitu. Roh Kudus selamat pagi. Ya. Indonesia juga tak bisa hindar, kena juga. Sebanyak sekali di Indonesia. Ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Kalau Yesus di dunia sih oke, ya. Ada waktunya, tapi kita sebagai mengharapkan selamat kepada Yesus. Yesus, semoga engkau selamat. Yesus padahal dia juru selamat ya. Selamat pagi Roh Kudus. Sampai ada hubungan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Apa lagunya lagi? Selamat pagi Roh Kudus. Lagu enak sekali. Jadi semua orang menyanyi ya. Ku ucapkan selamat pagi Bapak terkasih ya. Nah, itu bagi saya ini nggak cocok. Nah, bagi saya ya. Bagi saya, dan saya udah pelajari lama, berpuluh-puluh tahun saya udah pelajari, cocok nggak kita mengucapkan dalam doa, selamat pagi Bapak, selamat malam Tuhan. Ada orang pemuda, saking
akrabnya, Tuhan, lu di mana sekarang ya Tuhan? Perlu ini, panggil Tuhan lu loh. Aduh, mana doa begitu? Oh, itu kami akrab sekali sama Tuhan. Akrabnya seperti orang bule, bukan orang bule panggil bapak, tidak pernah panggil papa, panggil nama. Ya. Gimana mau si anaknya tidak panggil papa? Musa, gua mau pergi nih. Aduh, gimana kan? Nah, tapi di budaya timur tidak bisa. Sampai di budaya barat, saya juga cek, saya tidak begitu. Harus panggil daddy. Harus panggil papi atau father atau apalah ya. Kadang-kadang memang bisa. Nah, apalagi sama Tuhan. Tuhan itu raja di atas segala raja. Kita ngomong sama Pak Camat, boleh enggak? Mat, bisa enggak? Enggak bisa dong, Pak Camat, betul enggak? Nah, jadi ini juga doa kita perhatikan. Tapi kalau orang doa gini, Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Kalau menurut saya sih Tuhan dengar selama kita jadi anaknya. Tapi anak-anak kan sudah saya bilang bisa bertumbuh ya. Nah, oleh sebab itu yang penting di dalam doa, saya mau kita membacakan ayat ini. Ayat yang penting, 1 Yohanes 5:14. Wawan, boleh bacakan? Ya, silakan. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, jadi ada kata yang penting apa, saudara-saudara? Dia akan mengabulkan kalau sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Allah Bapa. Nah, kita memang berani, harus berani datang kepadanya ya. Tidak usah takut-takut. Tapi jangan saking, gua enggak takut, panggilnya sesuka hati. Guy, enggak bisa dong panggil Tuhan, panggil Guy, panggil lu, panggil apa. Tetap dia Tuhan, betul enggak? Sama seperti kita bicara dengan gubernur, betul enggak? Dengan seorang jenderal. Kita tidak bisa sembarangan loh ya. Memang kita akrab sih akrab ya. Akrab tapi tetap ada hormat dan takut. Hormat dan takut ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudara, bagaimana menurut kehendaknya? Bagaimana kita bisa menurut kehendaknya? Jadi seorang anak dididik oleh bapak dan ibunya, papa dan mama dari kecil, terus papa dan mamanya maunya mengikuti kehendak papa mama, betul enggak? Makin lama makin pinter, makin lama makin ngerti, cara ngomong pun lebih sopan dan lebih tepat ya. Sudah besar, Pak beliin dot lagi, Anda cocok lagi ya, atau beliin permen lagi, enggak ya, harus pasti makin meningkat dan bertumbuh. Nah, itulah maksudnya kehendak Bapak kita tuh bertumbuh, makin lama makin dewasa rohani, makin lama makin serupa dengan Kristus menurut kehendaknya. Jadi bagaimana? Firman Tuhan, tidak lain tidak bukan. Makanya perlu belajar firman Tuhan. Kan xie我们能够学习ya, 让读圣经解这个目的 ya. Jadi saya mengharapkan saudara-saudara, selain kita belajar Mandarin, belajar ini, kita perlu belajar firman Tuhan. Pada waktu itulah Tuhan akan memberkati kita sehingga kita bisa mengerti ya. Kita kan Zhongwen ya. Yihan Isu 5章14节，我们若照他的旨意。Nah, ini kehendaknya. 他的旨意，求什么？ memohon apapun ya. 他就听我们，他就听我们，听 itu maksudnya apa? Dengar. Jadi dengar itu apa? Dengar itu juga artinya memenuhi, mengabulkan. Ting ya. Ni ting tahu mah? Artinya lu bukan cuma dengar, lu patuh dah, lu lakukan apa tidak ya. 他就听我们。 Artinya dia akan memenuhi permintaan kita. 这是我们向他所存坦然无惧的心。这是我们向他所存坦然无惧的心。saya terangkan dikit ya. 我们若照他的旨意，
petunjuknya. Petunjuk sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya, jadi kehendaknya ya semua. King tadi sudah saya jelaskan, 这是向他所存，存 itu ada ya. 存 itu cuncai itu keberadaan ya, ada. Tanran uji ini sepertinya ya saya rasanya ini cen'i ya. Tanran itu sesuatu yang seyogyanya, sudah semestinya ya. Semestinya selayaknya itu. Uji. Tidak kan? Itu tidak. Ji itu apa? Jipa, takut. Jadi kita tidak akan takut lagi. Hati yang sudah selayaknya, sepantasnya tidak takut. Jadi ini punya arti hormat dan takut ya. Tanran uji sin ya. 我们若照 ini 照 menurut 我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。Oke ya, tanran uji的心 ini jadilah ini maksudnya kita harus berdoa menurut kehendak Bapa. Nah, saudara-saudara, ini kita meningkat ya. Saya bersyukur kita sudah setahun lebih apa emosi ya. Saya lupa. 2 tahun belum mungkin belajar ini. Saya berharap saya sharingkan ini berbagi bukan cuma congwen aja, tapi juga firman Tuhan ya, biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Saya lanjutkan dulu ya dari ayatnya. Nah, jadi ini catatan doa sudah saya sampaikan, doa kepada Bapa. Jadi kepada Bapa harus hati-hati, kita harus mengikuti kehendak Dia. Ya bukan berarti kita waktu salah doa tidak dengar, Tuhan dengar. Tapi masa kita mau salah terus, betul tidak? Masa kita mau kelas 2 SD terus, kita meningkat dong, SMP, SMA, betul tidak ya? Makin lama makin bertumbuh. Tapi doa juga ingat harus dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa ya, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan dalam nama Yesus. Nah, doa itu bisa berisi ya, dan seterusnya. Jangan dipotong-potong doa, diselipin ya. Kata-kata yang tidak tepat jangan, seperti yang membeli, termasuk selamat udah Allah ya. Nah, ini tidak pas ya. Jadi selama ini kalau begitu gimana? Ya Tuhan tahu. Jangan khawatir ya. Adakah saking dalam satu waktu kita tidak bisa doa gimana? Tuhan tetap bisa dengar. Dia akan membantu, Roh Kudus akan membantu kita ya. Nah, jadi kata-kata apa dengan keberanian, betul tidak? Ya. Mana tadi uji, tidak usah takut ya. Tapi dalam hal yang memungkinkan kita harus berlaku dengan benar ya. Nah, Tuhan tahu hati pikiran kita. Oke, makanya Yesus mengatakan yang kita baca, "Soi nimenya jiang sok tahu kau ya." Maka yang bagus mencaitin sang tahu, nimen sudah baca tapi belum ini ya, belum mengoreksinya ya. Saya cuma dengar aja. Wah, lumayan sudah bisa semua ya. Ini cuma mengulang saja ya. Jadi ini 今天我们学到什么呢？祷告的重要，祷重要耶。所以主耶稣亲自自己教导他的门徒如何祷告。你们若祷告，这样子说：我们在天上的父，我们在天上的父，Bapa kami panggil Bapa. Tentu Jun itu mengingatkan hormati. Jun itu apa? Ya, Jun itu hormat. Ya, dan Jun semua orang itu harus junjing, harus Jun. Weisen, jadi nama yang kudus tidak bisa sembarangan ya. Ini terkuat yang lain. Jadi kerajaannya turun ini Zhi. Nah ini Zhi. Jadi harus ikuti Zhi-nya, harus ikutin kehendaknya. 从在天上ya, 我们这用的影射 ini lebih mungkin sudah paham ya. 我们尽了施给我们，免我们的债 itu kesalahan ya. 如同我们免了人的债 kesalahan atau
atau hutang kesalahan. 不叫我们遇见试探 kami bertemu dengan pencobaan-pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. 因为国度、权柄、荣耀全是你的，这都有缘。Amin. Nanti kita bacakan ya. Nah, 所以弟兄姐妹，我的意思是什么呢？我们要注意祷告。我们祷告不要像一个我们的信是一个很诚实的信，tulus. Tapi kita harus benar, ya, seperti anak-anak. Saya gambar anak ini. Anak berdoanya tulus kepada orang tuanya. Kalau dia ngomong sama papa, mama. Tapi kalau dia makin dewasa, makin belit-belit ngomongnya, betul enggak? Nah, anak saya juga saya perhatikan dari kecil, wah mereka ngomongnya apa adanya, tetap langsung ngomong. Tapi begitu besar, nah kita harus tahu maksudnya apa ini. Orang tua biasa tahu. Oh, makin besar makin rumit kadang-kadang ngomongnya. Kita enggak usah. Tetap hatinya tetap seperti anak-anak. Tapi perilakunya harus dewasa, sikapnya harus dewasa, ya. OK， 这个今天我分享的就到这边。如果有什么疑问的先可以问，等下我们就一起来读。交给敏安主持人。好，感谢主。现在有同学们有要问的吗？有问请。有吗？有哪一个方面哪一个地方好像比较有提问的吗？请啊。OK 啊，全部 OK 吗？ Mau tanya aja, Musi. Ya. Tadi Musi 鼓励我们，教导我们，最好不要对上帝说早上好、早安，是不是，牧师？然后在印尼文有诗歌叫我们那样唱，是不是意思说我们最好不再用那句话，而是不再唱那首歌？我说的意思什么样子？我们不要再用了，不要再用那句话，就那跟对上帝说，主耶稣早上好而是不要再唱，是吗？就是第二，不要再唱那首歌，是不是？Yeah， 是还有，我是想不大对了，呀，不可以了。如果我们知道了，我们就不要再用了，是吗？好，不要再用了。这个词kata-kata yang salah ini kita jangan pakai lagi. Misalnya apa ya? Saya contohnya kata yang tidak baik ya, kata-kata yang kotor, yang ngomong kotor gitu. Kadang banyak orang ngomong kan begitu. Nah, kita jangan ngomong lagi. Kalau kita udah tahu itu, maaf ya. Misalnya paling banyak kan orang Jakarta bilang apa? Buset ya. Cikahan ancang dohwal. Kita jangan pakai lagi, betul enggak? Yang mulia, yang baik, yang bagus, yang suci itu pikirkan. Tapi yang kotor buang, jangan pakai lagi. Yang salah juga jangan pakai lagi. Masa kita terus berkecimpung di dalam kesalahan atau ke kenajisan? Kita tidak harus buang, ya harus buang, ya. Nah, bertumbuh dengan iman kerohanian kita. Kita harus makin bagus, makin kudus. Dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan sudah pasti kudus. Cuman kita yang baca ini, kita yang doa ini seringkali tidak kudus. Nah, harus kudus. Kita juga kudus. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak apa ya, Tuhan tahu hati kita. Makanya saya selalu ngomong, jangan khawatir, jangan takutnya. Tapi kalau sudah tahu, jangan sengaja dibuat salah. Seperti kita mengajar anak kita lah. Karena kan ada anak cucu. Kalau masih kecil ya ada apa-apalah, betul nggak? Dia
pegang piring udah pecah misalnya, atau apalah dia makan permen terus, tapi udah dewasa ya tidak lagi dong, betul tidak? Lu sudah SMP kok masih begitu sih? Nah, pasti orang tua, papa mama tidak senang dong perilaku yang begitu. Nah, begitulah kita, ya. Nah, begitulah kita di hadapan Tuhan. Saya itu analogi ya, contoh ya. Nah, bukan berarti kita pasti begitu dengan Tuhan. Cuman jangan khawatir, jangan takut. Dan orang yang sedang sakit, sedang parah, dia tidak bisa cuma Tuhan tolong. Itu Tuhan juga tahu. Jangan khawatir. Makanya tadi apa kata dalam Alkitab? Dengan keberanian dia menang ya. Di mana tadi? Ada satu kata ya. Dan inilah keberanian percaya kita ya. Uji, ya, tanran uji, tapi ada satu sikap yang benar. Oke ya, seperti anak saya takut sama saya, takut saya marah, tapi dia berani tetap dekat saya, tetap mau dia digendong oleh papanya, tetap mau dipeluk oleh papanya, betul tidak? Tapi dia juga takut sama saya. Jadi antara takut sama sayang sama mama, itulah kita sama Tuhan, ya, oke ya. Jadi lagu itu gimana? Ya sebaiknya tidak kan lah. Kalau nyanyikan ya gimana ya? Kalau robah kata-katanya nanti dia pencipta lagu tidak senang ya. Nah jadi saya pernah pakai misalnya ku ucapkan apa sambungannya? Ku ucapkan. Saya robah dikit. Ku ucapkan puji syukur. Terus apa? Bapak terkasih, ya udah itu aja ya. Tapi jangan dikomersialkan. Kalau pakai untuk sendiri, saya kira boleh lah ya. Cuman kalau selamat pagi, selamat pagi, aduh saya enggak mau nyanyi itu. Ya. Tapi saya selalu kalau pagi ya, saya kalau pagi buka pintu, buka jendela, saya pasti bersyukur. Kau sang hao Yesus. 就不要了，从现在就不要了呀，不要用了。你对你先生，对邻居，那个就应该kepada suami, kepada tetangga, selamat pagi. Itu ingat bagus. Berarti kita memberkati dia, bukan? Tapi kepada Tuhan, lu suruh saya selamat, kira-kira begitu kan? Nah, jadi agak aneh sekali lah, aneh. Ya, dan bukan cuma aneh, salah. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya, Musa? Ayo mah. Ya, namanya Eka mau tanya. Oh, Eka. Silakan, Ibu Eka. Silakan, Elika. Berarti maksud kalau misalnya pagi mau ucapin ke Tuhan, berarti ngomongnya pagi Tuhan gitu aja ya, nggak usah pakai selamat gitu maksudnya. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, bukan? Yang ada waktu kita. Tuhan itu Tuhan atas waktu. Ya. Dia di luar waktu, dia melampaui waktu. Nggak usah ngomong apa-apa. Kita yang punya waktu. Tuhan terima kasih saya boleh bangun pagi, boleh, betul. Saya boleh bangun pagi karena Tuhan yang memberkati, itu betul. Ya, jadi kepada Tuhan tidak usah kita batasi dalam waktu atau kita bukan cuma soal itu lah, soal selamat tadi lah. Ya. Tuhan semoga pagi ini nggak selamat. Jadi tidak bisa, ya, tidak bisa itu. Secara teologi salah. Oke. Atau kita ngomong gini, Musa. Hari saja ya, Eka. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan ini. Ya, betul. Di dalam Alkitab tidak ada satupun yang ngomong begitu. Tapi pada waktu pagi aku memberikan persembahan, itu betul. Daud kan? Nah, yang pagi siapa? Daud. Tuhan tidak masalah mau pagi, siang, malam. Dia selalu melihat kita. Dia selalu ada. Betul enggak? Dia tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama dia sama. Tuhan kita ya. Oke. Ini direnungkan ya. Mungkin belum bisa langsung renungkan baik dalam-dalam. Ni sen mo siang
你深深的思考ya. Oke, 我们继续ya. Kita teruskan baca ini deh, baca ayat ini dulu ya. Ini这个经文很好呀，使徒约翰写的。我们若照他的旨意，nah jadi kita berdoa mesti menurut kehendaknya. Tidak bisa suka-suka kita, tidak bisa. Ya, suka-suka kita tidak bisa. Seorang anak di rumah suka dia tidak bisa. Harus ikutin papa mama. Di satu negara, warga negara Indonesia misalnya, harus ikutin hukum Indonesia. Tidak bisa suka-suka kita. Gua mau gimana, ya. Gua mau ngebut ini, sepertinya tol itu ada motor masuk ke tol. Emang apa? Gua juga warga negara, gua mau masuk jalan tol. Tidak boleh. Motor tidak boleh masuk jalan tol. Nah, betul kan begitu? Emangnya nggak boleh? Gua kan warga negara juga. Gua mau masuk dulu kan? Ada pejabat yang ngomong, sama warga negara, semua juga warga negara Jakarta, semua juga boleh masuk jalan tol Jakarta. Ini ajaran dari ya. Ada zhi, kita harus ikuti kehendaknya, kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan kan ada Alkitab, makanya kita perlu belajar Alkitab, ya. Itu oke. Ketika kita mengikut kehendaknya, dia pasti mendengar doa kita. Jadi jangan Tuhan pasti dengar, tapi lo sesuai tidak kehendaknya. Itu ya. Banyak orang salah kaprah. Tuhan pasti dengar kok, tidak ada yang mustahil kok, dan sebagainya. Tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Belajarlah Alkitab dengan benar. Terus merenungkan siang dan malam. Ya. 这是我们向他所存坦然无惧的心，坦然无惧 ini 成语 nih ya, 坦然无惧 itu tidak takut dengan sepantasnya tidak takut. Oke, 我们就摩西先读一遍。好，牧师。约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。所存坦然无惧。Margaret. Bu Margaret ada. Ketiduran. Ibu Lihua dulu. Ya, Laura. Oke. Tadi belum buka. Ada ya? Margaret ada? Ada tuh. Ya. Tunggu bentar ya. 约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。Oke, Bu Lihua. Ya. 约翰一书5章4节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存安然无惧的心。 Ya, mau. Ibu Cecilia. Tiga orang udah contoh duluan tadi ya, Bu Cecilia. 这5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。 Kurang jelas loh, itu putus-putus, itu Mosi jelas enggak dengarnya? Betul? Ibu Cecilia betul? Bu Margaret, nama Ibu Lihua boleh kasih Enggak, bacanya kurang jelas ya, karena putusnya itu enggak sesuai bacaannya.
是我们向他所存 itu berhenti dulu 当然无忌的心 Ya. 所存 simpan 坦然无忌 coba ikut 坦然无忌 坦然 dan ran 无忌 Ya. 的心 无惧惧觉悟 Oke, coba ya. Tolong dengarkannya itu ya. Mosi sama Margaret Lihua ya. 我们现在请yan Ti. Tan Mei. Iya. 约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无忌的心。Siang. Tempat ya, betul kan? Siang ya, Siang. jangan siang. Kalau siang jadi berpikir siang terhadap dia ya. Iya. Eka, coba Eka. 旨意 juga tadi salah. Oh, 旨意 ya. 旨意 ya. Oke. 旨意 ya, Yanti ingatin ya. Eka, coba. 约翰一书5章14节，我们若照他的旨求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无忌的心。Mosi, ada koreksi? Tidak ada musuh. Oke ya, tadi Ibu Margaret sama Ibu Lihua, Yuma, oke ya, pakai oke lah ya. 我们请 Insian sana, ini sana ya. Kalau di sini Siani ya, sana Li ya. 不是，约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所向他存坦然无忌的心。所 ada 3 ya. Oke, yang lain oke. Untuk Siani, Passion. 约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。存 ini cun 所存 ya, cun ada 2 ya. Oke. Meng Ai. 好，牧师。约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无忌的心。 Sama. Ini 所存 Meng Ai. 所存 ya. Ini 所有的所存 ada 2 ya. 所存 ya. Ibu Deborah. Ya, 请问存 artinya apa? Cun itu kalau berada ya. Cuncai itu keberadaan, dia ada. Ini cuncai, nah saya ada, eksis ya, cun. Atau simpan juga bisa. Jadi tersimpan aman itu cun ya. So cun yang menyimpan. Jadi misalnya ni cun xialai, kamu simpan lah itu ya. Atau ni woyu cuncai itu ada gitu. Jadi ada sesuatu yang tersimpan juga ada lah itu ya, keberadaan gitu. Nah, baca Limei. Oke. Yohan Isu 5章
14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们，只是我们向他所存，向不是想，向他所存，坦然无忌的心呀。小玲，约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们，就是我们向他所存坦然无惧的心。好，妙芳，妙芳bisa enggak？ sudah 可以 sehat ya? Sudah sehat ya? sudah sehat， 我们谢谢。约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无助的心。无惧的心。惧ya， 惧怕的，惧怕。Pernah dengar kan? 惧怕。Jipa itu ketakutan. Ji, jadi memang tulisannya U, tapi jangan baca U ya. U gimana? Mulutnya U tapi bunyinya I. Oke gitu. Oke, 最后我们请最近的Ibu Lucy. Sudah semua ya? Oh ini Curulep siapa ya? Ibu Lucy dulu dah. Iya. 5章14节。我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。看来不好意思，那个有putus，我不太清楚。有发现到吗？Mosi, Bu Margaret sama Bu Lihua, Bu Lucy OK 呀 ？OK 很好呀，很好。Curulep 是谁呀？请要吗？你要试试看吗？Mosi siapa？ Curulep？ 我不知道，我是。Halo。Pak 真 Andreas ya？ 真亲啊，老师啊？真亲。Curulep mau coba? Curulep silakan. Nanti terakhir Pak Andreas ya. Jujur dan dia terakhir. Curulep mau coba? Victoria kali ya, Curulep ya. Yuk silakan ini. Ibu Lucy baru masuk ya? Enggak, dari tadi. Oh, Curulep tadi. Kok pakai Curulep? Jadi nggak tahu. Nah, Cing itu lah. Cing itu ya oke. Curulep. Saya kira siapa? Yuk silakan. 约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。应该都不是坦然无惧啊。OK， 很好呀。坦然呀。请那个最后嘛呀，最后是还有吗？最后是把 Andreas。OK， 韩敏安弟兄来，请你。好。约翰一书5章14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无尽的心。三声，坦然无惧，应该这个是吗？有人知道吗？这个是成语吗？呀，我还没有什么，大概是这样子，还不太确定。应该是成语，这个坦然无惧是吗？ Bu Margaret， 对吗？ Enggak, 老师 biasa aja itu kata-kata biasa. Biasa ya, oke. Bukan 成语呀？ Bukan. OK， 好，所以这个我们祷告，我们就知道呀，
现在我要请一部丽画，请你读这个主导文。那这个礼拜你们就看的，上个礼拜我们没有读，请你读一下一部丽画。好的，主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Ya, 很好ya. 谢谢。 Sorry kepencet Musa. Apa itu? Musa punya video ketutup. Sorry kepencet. Ketutup ya. Sorry. Ya, sorry kepencet. Di mana bukanya? Oh, oke, 好了。siapa yang mau baca yang sudah bisa? 有什么？那干嘛？应该你们都很熟悉了嘛，主导文呀，应该可以背起来，应该可以背。Kalau bisa dihafalkan, ini satu model doa yang diajarkan Tuhan Yesus, betul tidak ya? Nah, 你们要怎么样知道呢？我们在天上的父，Bapa kami. Jadi doa panggillah Bapa. Ya Tuhan Bapa kami, ya, oke. 请水人要读一下。Mina ya, oke, silakan. 主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。阿门，很好。谢谢牧师。Ya, 下一位。Siapa? Bu Cecilia, ya, baca. Nah, kita baca dua baris deh. Dua. 我们在天上的父，愿人都顺你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。Ya, oke. 我们 Udah. Gak enak老师把它读完更好。 Oh ya udah, mau tuan sudah. Baca habis lah. Ya. 我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶。因为国土、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。 Amin. Amin. Ini ijen, ya, Ibu Cecilia. Ijen. Ijen itu ketemu, tapi juga ada satu baik sengaja atau tidak sengaja itu ketemu setan, ya, cobaan, ya, godaan, cobaan, ujian, semua lah itu, ya, oke. Yang Limei. Ya. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Amin. Wah, 很好ya. Lancar sekali ya, Ibu Lime ya. Tidak baca lagi. Hebat deh. Ibu Lucy， 我发现你好像有几个字这边不太正确，请。yang mana？ 主导文。呀。主导文，我们在天上的父，
愿人都存你的名。啊，不是存，尊，愿人都尊，哎，对吧？尊敬的尊，愿人都尊你的名为圣，为圣啊，为圣。呀 ，OK， terus。愿你的国降临，降临 turun， 降临不是强，降临。呀，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。权柄也不要品啊，权柄呀 ，OK。其他的 OK， 我们Eka先呀 ，Eka呀。我们在天上的父，愿人尊你。尊，nah tadi baru ngomong尊。尊你的国降临，你的将在地上，如同行在天上。我们用以信饮食，是今日寄给我们，是给我们，免我们的债，如同我们免了人，不叫我们遇见，不叫我们有见试探，救我们脱离凶恶，国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好，我们请Ibu Margaret dulu ya. Nah, kita dengarkan ya. Kasih contoh aja nih. Bentar ya. Ya. Margaret belum mulai videonya. Belum buka kamera. Yes, good. Udah. Ya. Tadi tutup itu nggak bisa buka. Piye carane? 得到祝祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。Amin, mesti ya. Amen。来，我们请云仙来。牧师。祝祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在天上，如同行在天上。对不起，等一下，这个旨意很重要。看见我看说明的，就是旨意，在主祷文是旨意。哎呀，愿你的旨意行在地上，怎么样子行在我们身上？上帝的旨意应该是能够进行。OK， lanjut， 我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了
人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amin. Amin. Yoto amin ya. Oke. Lanjut Ming Ai dulu. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。旨意行在地上，如同行在天上。行要 olsen 啊。如同行在天上。Yeah. 我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。OK. 好，Yanti。谢牧师。谢牧师。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。很好。我们现在请谁还没有呀？不下你呀，慧宪。是主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。很好ya. Ibu Siani sudah hafal kayaknya ya. Iya, sudah biasa di gereja ya. 我们请小玲呀，小玲。好，主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。好，Bu Lucy，来。谢谢。Bu Lucy，小莲。buka mic-nya, Bu Lucy buka mic-nya. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，
愿你的我傻了，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。Oke, 很好。很明暗ya. Nanti terakhir Mosi ya, sudah ya. 好了， Andreas dulu. Andreas. 主导我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。哇，感谢主，大家都好了，应该是我们学到很多耶。从 BPMP 已经有了嘛呀，从那个什么，那个深色也是有教了嘛呀。是现在我们这个mengulang saja ya. OK， 请摩西啦，这个摩西都不必看了啦，背了。Nanti lupa Ustaz. 主导我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，到永远。阿门。好了，我们就要多多祷告呀。我们就知道了，应该是祷告要多多祷告呀。有一首诗，这个Ibu Liha mau nyanyi ya. Jadi ini 多祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告，这个很短的耶，让我们能够知道耶。可以，如果你唱，我很喜欢听你们唱歌，不是唱好听不好听的，但是你们唱我感觉到很开心呀。你们就唱了，多祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告，很简单 ，OK？ Mosi 唱一遍 ，Mosi。Nadanya lah Laus, mana bisa kita nyanyi kan nggak pernah nyanyi. 祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告。虽然会唱，Ibu Liha还不会呀。ini Mina bisa, coba Mina nyanyi. Baru belajar sekarang. 这个诗歌还不会呀。ini Ibu Siani pasti bisa nih, Ibu Siani. Ya, coba Ibu Siani. 多祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告。很好，siapa yang bisa lagi? Bagus. Ibu Sisil bisa ada? Ibu Deborah bisa tuh, ya. Lime,你唱。呀，多祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告。很好，虽然会唱的，再有还有会唱的吗？ Ibu Sisil。老师saya tanya, 我们要常常祷告，常常都sering-sering kan? Iya, betul dah ini. Panjang-panjang.
ini不是它的字咯，beda loh. Oh, ini bukan ini ya. Sorry ya. 它不是简写字也bukan kok. Bukan ya, salah ya. Sorry, sorry. 常常 nggak ada 简写字 tetap. Oh, tulisnya tetap ya. Salah Iya. salah huruf ya. Iya. Tunggu, tutup dulu ya. Oh, ganti ya. 陈姐妹那样厉害。 Coba itu Iya siapa lah, dulu kalau nyanyi? sekarang kan saya kasih tahu aja, saya pikir sering-sering kan. Sering-sering. Sering-sering. Ya. Oh iya Sering-sering iya ya, iya. Bu. Si ini salah huruf ya. Ibu Margaret sering-sering ya. 好啊，没关系的。 Ibu Margaret dulu deh nyanyi. Nggak bisa, Laus, nggak ada lagunya. 我不 Nggak 会 ada啊。 nadanya. Iya, nggak Aku ada nyanyiin nadanya. sekali. Wo Nggak hafal. Belum. 多祷告，多有能力，少祷告，少有能力。我们要常常祷告，常常祷告， Ah 才 iya. 有能力。 Sisi itu Ibu Margaret betul salah tadi ya. Kok jadi ini? Nah, oke Ibu Nah, Margaret sekarang nyanyi. sudah ada katanya. Ibu Bagus Margaret ya. bisa nyanyi. Ibu Margaret nyanyi coba. Aduh, nggak bisa. Yang bisa siapa lagi? 我会了，牧师。 Ah, Siapa? Mina bisa, Mina. Mina ya. Coba Mina silakan. Mina pakai video dong. 啊，不要。 Ya, boleh buka video. 多祷告，多有能力；少祷告，少有能力；不祷告，没有能力。我们要常常祷告。 Ah, 很好. Siapa yang bisa lagi? Ibu Sisil. Ibu Sisil. Bravo. Ming Ai. Nah, Ming Ai bisa? Nanti kasih do re mi-nya lah baru kita bisa. Do re mi, do re mi. Oh, do mi, ada. fa, Nanti sol, la, do, re. nanti coba saya nyanyi itu. Insien mungkin bisa ya? Iya. Insien bisa. Coba. 多祷告 Gereja sering nyanyi ya. 多 Oke. 有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。我们要常常祷告。 很好. Xiao Ling bisa ya? Coba. 好，多祷告，多有能力；少祷告，少有能力；不祷告，没有能力。我们要常常祷告。 Kurang pas dikit ya, kurang pas ya. Ini yang Ibu Lucy. Lucy yang mana? Lucy Singapura. 多有能力， Bisa. 祷告少有能力。Ketutupan ini. Bu tahu kau. Gini. Bu tahu Ya, ya. kau, 没有能力，我们要常常祷告。 Oke, yang lain ada yang bisa? Eka belum bisa ya. Nanti Mosi coba nyanyikan dulu ya. Mosi sama Ibu Siani Hoisien ya. Nyanyikan dulu, masukkan ke grup ya, supaya yang lain bisa dengar ya. Musiknya Andreas bisa dong ini lagu ini ya. Bisa. Bisa Itu ada notnya udah Andreas. saya kasih, Muse notnya do re mi do. Oh ya dah, nanti kasih contoh nyanyinya juga ya. Jadi Mosi sama Ibu Siani ya. Ya, Ibu Siani dulu. Ya. Pak Musa dulu. Oke, Pak Andreas mau coba ya terakhir nih. Coba. Oke nih. 我祷告，我有能力；少祷告，少有能力；不祷告，没有能力。我们要常常祷告。 Ya, bagus ya. Nanti boleh pakai gitar, Mosi. Boleh. Nanti Bu Siani pakai piano ya. Oke. Saya nggak bisa piano. Keyboard Biola boleh. aja. Oke. Mosi nyanyi enggak? Muse, Itu dah. masih ada belum nyanyi Muse. Siapa? Ibu Ming Ai. Ibu Sisil. Bu Sisil coba nyanyi. Minum dulu dah, Bu Sisil. Ibu Sisil belum ya oke, Bisa sudah dah. buka. 少祷告，少有能力；少祷告，少有能力；不祷告，
没有能力，我们要常常祷告。 Ya, roba-roba dikit nadanya. Ming Ya, Ai, lagu mau baru, coba? lagu Ai baru. belum. Ming Ai Ming Lagu Ai belum. ya? baru. Ming Ai. Ya. 我不会魔术。 Woi, ya, belum bisa ya. Yanti bisa ada? Yanti mau nyanyi? Belum bisa. Belum bisa. Saya coba ya, 老师。 Ah, ya, Nanti Margaret ya. saya ya coba. 多祷告，多有能力；少祷告，少有能力；不祷告，没有能力。我们要常常祷告。 Wah, 很好啊，很棒. Ya. Oh, lihai. Siapa yang belum bilang itu bagus? Bagus. 梨花 Oke. 还没唱，梨 Ibu 花 Lihua belum bisa. Mau coba? Bisa coba, boleh Ah, Wah. sudah Jayo, dengar, jayo. sudah dengar banyak pasti bisa ada. Bisa. 多高多有能力， 少祷告少有能力， Ya. 不祷 Tahu 告没有能力。我们要常常祷告。 Wah, 很棒loh. Oke dah. Bang. Ya. Ibu Lucy belum. Semua Lase. sudah bisa. Ibu Lucy sudah tadi, Sudah. Ibu Lucy Tangerang. Oh ya, Ibu Lucy Tangerang ya. Mana Ibu Lucy tutup terus, tidak kelihatan jadi. Coba, mau nyanyi. Jayo, jayo. 多祷告，多有能力；少祷告，少有能力；不祷告，没有能力。我们要常常祷告。 Ya, oke. Ibu Melani mana? Ibu Melani, Ibu Lihua. Eka belum nyanyi, Eka. Eka bisa enggak? Melani enggak tahu, enggak masuk ya. Eka mau coba? Keluarkan suara emasmu. Dulu. Diiringin gitar sama Musa. 这首歌是不是主角写的？意见的老不是。这个ya lah, 不是这个短歌lah. Karena lagu pendek, jadi anak-anak gampang nyanyinya. Ya. Tapi sebenarnya bukan lagu sekolah minggu, bukan. Umum. Ya. Umum ya. Mau coba, Eka? Nggak, belum bisa ya? Coba. Belum bisa. Oke dah. 我知道了。 OK，也谢谢大家可以唱呀，等下节目唱就很好呀。我们请摩西sama Hui Xian, Ibu Siani ya, dua orang nyanyikan dulu ya, ikut ya. 谢谢大家，上帝祝福你们，要多多祷告。Amin。交给班 Andreas。好，谢谢吴牧师教导我们了今晚的课。我们要结束今晚的课，我们要做结束祷告。今晚的结束祷告由吕英轩长老带领我们祷告。首先我们请，我们在天上的父，上帝啊，我们感谢你的带领。今天晚上，上帝啊，我们求你给吴牧师忍耐、健康。上帝，我们感谢你们，我们今天晚上的学习，感谢上帝，奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。 Amin.